वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय मास हमलई समस्त नुआखी जुहार और आम जाऊँ गोटे जगह नुआखी जी सरला एका से जगह के जासन बहुत प्रसिद्ध आम खड़ियार अंचल बहुत सुंदर जगह प्लेस आपण देखिपारे कंटिन्यू लगी रही स्टार्ट फॉर खरियार टू जेन के जाऊँ से देखिथे आउ वीडियो के स्किप नहीं करबे लाइक एंड सब्सक्राइब टी करबे प्लीज तेणुक आम जिन जिन भल पाँच बोल आम भ्लग टी देखी पार्मा जगह मन भलटा तेणुक आमर जहाँ भी भूल अच्छे बोले संशोधन करवाके लाइक शेयर माध्यम कहबे कमेंट माध्यम ने लगी थन वीडियो के इटा पहुँची गलु ऑलरेडी से जगार गाँ जे तुकला लु रैप बाहर जाऊँ तेणु ए पड़वा तुकला कॉलेज रू सीधा देख बोरिंग नहीं हन बहुत ले बेकार बोर लगुच बोली कि देख लोक मैंने भी स्टार्ट कर गाड़ी जीवार लगे से जगह के बुली गले जानवे केंता जगह है केंता भल प्लेस अच्छे सुंदर प्लेस टे दुईटा नुआखाई परब नुआखाई खाईकिना 3-4 बजे परब से मना जासी नुआखी भेट घाट वाली लोक समागम भी भल सन आमर आखपाखर बलांगीर कलाहांडी आम नपड़ार खरियार लोग तो बेसी कर देखी थे चलन देखमा फेर लगी थन फिर एनके गले फिर देखमा काଣା अच्छे काଣା नहीं फिर इनू लेफ्ट साइड या फिर सीधा पड़वा डायरेक्ट किसी पढ़ाबार किसी नहीं खरियार बाहर लो होगी कलाहांडी बाहर ये रास्ता टे पानी वर्षा है तो कादो रास्ता टे अच्छे फिर भी मेटल दिया है उरुम बिछा है बेसी कादो नहीं हो आगे टे अच्छे कादो
थली है सुंदर दिशु जगह प्लेस लेकिन क्या करेंगे रास्ता टे कादुआ अच्छे कादुआ छपर छपर वर्षा भी होती तो नुआखाई सारा पर देखो कादुआ खरा मसे आसले टे खरा बेसी हेसी लेकिन ए कादुआ टे भल लगवा वर्षा भी टे होती किसी तो असुविधा नहीं चलवा रास्ता भी जाऊे तो रूम तो बिछा है ऑलरेडी पाखापाखि आम पहुँची पाखापाखि आसीगलु ना कंटिन्यू रही थे देखुन स्किप नहीं करेंगे वीडियो के देखन ऑटो रे भी बसिकार जाऊन लोक मैंने गाड़ी रे भी माहौल रोडा पूरा मस्त देखबार गोटे अलग मजा ना आसले देखन केनता लोग भीड़ रहे किसी पार्किंग रो व्यवस्था अच्छे लेकिन किसी गाड़ी रखा रुखी गले कहीं तो बुली आस लोग आवे ना पैसा देखिए जबरदस्त जगह उठे बुली आस सुंदर गाड़ी खाଇବା पीवा लगन सब मिलवा पूरा दर्शक बहुत खचाखच भीड़ बुलेरो रे देखन केते लोग देखवा लगी नुआखाई पर्व गोटे ऐतिहासिक पर्व आम खड़ियार अंचल तार ना होचे रिसिपिटी देखि चलो आम भी नो बाइक रखी देकरी चली चली जाऊँ बाइक तो पाक के नबाके अलाउ नहीं करवार जहाँ आगे पलै जाइछन भीतर के आगे के गले गाड़ी रखवार सुविधा भी नहीं चट्टान रे का गाड़ी रखवार सुविधा अच्छे भल करी जगह स्पेस और आग के गले मुश्किल है सिंगल रास्ता जिकर से पाखे भी बाइक जाऊे बाइक के नहीं छाड़बार ए जहाँ आगे पलैछन सब एंता चाली कर एका जाऊन फिर चाउमीन मंचूरियन भेज नॉन भेज नहीं खाली भेज इन एक खाली भेज मिलवा आज नॉन भेज रो किसी नहीं न चाट गुपचुप मुड़ी मिक्सचर मंचूरियन खेबीटा हे ऋषिगा नगर ऑलरेडी आम पाखापाखि पहुँची गलु ना एटा होची ऋषि पीठी पीठस्थली आपन कहते आगु जिन जो देख पाखे गले एका जानवे आगु से लगे नहीं कहिर क्या आगु देखी बोली कि स्किप करदे कही थाई ए देखिपारन एटा गोटे गेट पहुँची गला ऋषि पीठीर मेन गेट ए गेट के बनईन गंगा मेहर गंगा श्री गंगा जहाँ बार श्री गंगा गेट एटा हे गोटे ऋषि आगु पीठस्थली जहाँ मनोकामना कर लोक मैंने नड़िया धरिकर ऊपर जाऊन आम तो ऊपर चढ़वाटा भी मुश्किल एतकी जंगल भीतर ऊपर की देखन चढ़ुचन ऊपर रास्ता अच्छे पहाच पहाच पूरे पहाच चलो जिमा कंटिन्यू रखी था ऊपर आर मस्त व्यू देखिपारे ऊपर जंगल चगड़ा पर ऋषिगा देखबा फिर कुमना देखिपारे सुंदर सा गेट एक मस्त
ଦେଖନ୍ କେତେ ଭିଡ଼ ମା ବହେନ ମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଇଟା ନୂଆଖାଇ ଭେଟ ଘାଟ ପରବଟେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସିଛେ ନୂଆଖାଇ ପରବ ଭଲି ସରଲା ପରେ 3-4 ବଜାରୁ ଇନକେ ପଲେଇ ଆସନ୍ ଲୋକମାନେ ଉପରକେ ଯାସନ୍ ହାତୀ ପିଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମନ୍ଦିର ଅଛେ ଉପର ଗଲା ପରେ ଦର୍ଶନ କରସନ୍ ଭଗବାନର ଯାହା ମନସ୍କାମନା କରିସନ୍ ନଡ଼ିଆ ଫଟା ବାଟା ଯାହା ହୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛନ୍ ଉପରେ ଏଣୁକରି ଦେଖୁନ୍ ବୁଲି ଆସିବେ ଦିନେ ବି ଦେଖିକରି ଯିବେ ଯାହାହେଲେ ବି ଭଲ ଜାଗାଟେ ଅଛେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିପ୍ ଛିପ୍ ଝରଣାଟେ ବି ବହୁଛେ ଏଇଟା ଚଢ଼ୁଛନ୍ ଉପରକେ ଲୋକ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ପାହାଚ ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛେ ଫେସିଲିଟି ଭଲ ଅଛେ ଲେକିନ୍ ଚଢ଼ବାକେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଛେ ସିଡ଼ି ତେଣୁକରି ଥକି ଥକି ଚଢ଼ବେ ଆଉ ଉପରେ ଗଲା ପରେ ଏକା ମଜା ପାଇବେ ତଳେ ଆଉ କିଛି ନାଇଁନ ଦେଖନ୍ କେନ୍ତା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାହାର ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର ମ୍ୟାନ୍ ଯାହାର ଅଛେ ଶକ୍ତି ବଳ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କରି ଚଢ଼ ଦେଖ କେଡ଼େ ମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ବି ମୁଁ ତ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଚଗଲି ଆଉ ଏଠୁ ରିଟର୍ନ କରିବି ଭାଇ କାରଣ ମୁଁ ଆଗ୍କେ ଆଉ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରେ ଆଗ୍କେ ଆଉ ଦେଖି ନାଇଁ ପାରେ ଯେନ୍ଟା ଦେଖିବେ ରିଟର୍ନ ଯାହା ଉପରେ ବହୁତ ଯାଉଛନ୍ ଉପର ବି ଯିବେ ଫେର୍ ଆଉ ପାହାଚ ଅଛି ପାହାଚରୁ ପାହାଚ ଅଛି ଉପରେ ଯାହା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ ମନ୍ଦିର ବନିଛି ଆମେ ତ ହେତ୍କି ଦୂର ମୁଁ ତ ଥକି ଗଲି ନାହିଁ ପାଖେ ଏକା କେତେ ପାହାଚ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ପାଖନ୍ ତଲର ଭିଉ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ତଲର ଭିଉ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଆର୍ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଶଯ୍ୟା ଅଛେ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେମି ଆଉ ଫେର୍ ଆସିବି ଚାଲନ୍ ଆର୍ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଏତକ୍ ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁ ଶଯ୍ୟା ଅଛନ୍ ସେ ଏତ୍କି ଅଛନ୍ ଏଇ ଆଗ୍କେ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଯାଉଛନ୍ ରାସ୍ତା ଅଛେ ସେ ଆଗ୍କେ ଆଉ ମୁଇଁ ଚଢ଼ବାର୍ନ କାହିଁକି ମୁଁ ଥକି ଗଲି ଉପରକେ ଯିବାର୍ ମୁସ୍କିଲ୍ ଫେର୍ ନୂଆ ଖାଇକରି ଭାତ ଖାଇ ଦେଇକରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତ ଟିକେ ପୁଟ୍ ପୁଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଥକି ଗଲୁ ଏନୁ ବ୍ୟାକ୍ ରିଟର୍ନ କରମି ଦେଖୁନ୍ କେଡ଼େ ଆଉ କେତେ ସିନେରୀ ମସ୍ତ এটা ডিএসএলআর ক্যামেরার ফটো वाला क्या मज़ा नहीं लगता नहीं क्या सुंदर सुंदर प्लेस सबे आइछन छुआ बुढ़ा बुढ़ी देखब बुढ़ी मानसी मन भी चढ़ुछन तले तुम छाड़ी के देखिकिना आसली से मन भी ऊपर के छुआ मान के धरिकिना आसुछन आसबे दिन नुआखाई ए वर्ष नहीं नेक्स्ट वर्ष नुआखाई सरला पर 3-4 बजे 5 बजे तो भीड़ 4 बजे स्टार्ट हो जासी 3-4 बजे पले आसन लोग ऊपर के व्यू देखवा लगी मजा नेवा लगी सुंदर सा प्लेस बहुत सुंदर देखन चढ़ुचन सबे माँ माने बहन माने सब टुके झील मैं सब केते सुंदर चढ़ी आसन मात्र आम थकी जाऊँ देख एते छुआ मैंने भी चगुचन एंता मजा नहीं थी चगबे कौन पर के गोटे व्यू तो गोटे देखवा लगे आसचन ना देख दादा छुआ गुड़ के धरचन मान 2टा निनी मान के धरिक आसचन से निनी मान भी नहीं थकबार एते बड़ पहाड़ ऊंचा अच्छे यहाँ कहसन ऋषि पीठी बहुत आगर पूर्व श्रीजिना ठान मोर राजा महंत राजा थे से भी इनके पूजा कर आसुले नुआ खाई सारला पर इन गोटे परंपरा चली आगु बहुत सुंदर प्लेस आपणकर जेन मनोकामना कले भी सीटा पूरण हो जाए अच्छा देवी माँ शिवटी माँ नुआखाई मोर बनभोजी बेसन तले अच्छे बनभोजी प्लेस देखन माँ मैंने चढ़ी 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 चली जाऊन दौड़ी दौड़ी जुआन मैंने चले जाऊन देखन माँ को करुणा गोड़ हाथ भी एते नहीं दुखे आज माँ के भरोसा नहीं करवा तार गोड़ हाथ जरूरत है बार देखन कंटिन्यू एटा मो तलू
ତଳକେ ଉତରୁଛେ ଉପରେ ଆଉ ଚଢ଼ି ନାଇଁ ପାରିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଢ଼ବାରଟା ଦେଖୁଛେ ହେଲା ଆଉ ଦେଖିଥାନ୍ ଲାଷ୍ଟ ତ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କରିବେ କମ୍ ସେ କମ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ କେତେ ମା ବହେନ ମାନେ ଅଛନ୍ ନଡ଼ିଆ ମାନେ ଧରିଛନ୍ ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ଫଟାବେ ଭଗବାନ ପାଖେ ଦେବୀ ମା ପାଖେ ଦେଖନ୍ ଛୁଆମାନକେ ପୁରା ପାଏ କରି କରି ଆସୁଛନ୍ ଦେଖନ୍ ଥକି ଗଲେ ବସିକରି ଯାଉଛନ୍ আর ପାଣି ଟିକେ ବୋଟଲରେ ଧରିଥିବେ ଉପରେ ଅଛି ପାଣି ଯେନ୍ଟା ଯେ ପାଇପ୍ ଯାଇଛି ପାଣି ସୁବିଧା ବି ଅଛି ହେଲେ କି ନିଜର ଜଙ୍ଗଲର ତଳରୁ ପାଣି ଏତେ ଦିନ ରହିଥିଲାଟା ଫେର୍ ପିଇବା ଲାଗି ବି ନିଜର ପାଣି ବୋଟଲ ଧରିକିନା ଗଲେ ଭଲେ ଯାହା ବି ହୁଏ ଛୁଆ ଗୋଟିକେ ବି ଧରିଛନ୍ ମା ଛୋଟଟା ଗୋଟିକେ ଦେଖନ୍ ପାନି କରବାଟା ଗୋଟିକେ ବି ଧରିଛନ୍ ଦେଖନ୍ ବୁଢ଼ୀ ମା ଗୋଟେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ ହାତେ ଦେବୀ ମା ଭରସାରେ ମା ଗୋଟେ ବି ଚଢ଼ୁଛନ୍ ଦେଖନ୍ ଛୁଆ ଗୋଟିକେ ହାତେ ଧରବା ଛୁଆ ଗୋଟିକେ ପା ବି ନି କରିହେବା ତାଙ୍କର କେତେ ଶ୍ରୁତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନେଇଥିବା କି ଉପର ପାହାଡ଼କେ ମା ଦେଖିକି ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ ଦେଖନ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖନ୍ ମିସ୍ କେବେ ନାଇଁ କରିବେ ଆମର ଖରିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ କୁମନା ପାଖର ରିସିପିଟି କୁମନା ପାଖେ ଅଛି ତୁଗଲା ପାଖେ ସରି କୁମନା ନାଇଁ ତୁଗଲା ପାଖେ ଅଛି ରିସିପିଠି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ ଆସବା ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲବେ ଗୋଟେ ଥର ବି ଆସନ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି କରିଛନ୍ ଆଉ କାଣା ମତାମତ ଅଛି ସରକାରକେ ଜଣାବେ କାଣା ତାର ଭଲ କାମ କଲେ ଭଲ ହେବା ଟିକେ କହିବେ ଜଣାବେ ଲୋକକେ ଆଉ ଟିକେ ଲୋକର ସମାଗମ ହେଲେ ତମର ଏଇଟା ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେବା ଆମର ଖଡ଼ିଆଲ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଗୌରବର ପୀଠ ତେଣୁକରି ପୁରୁଣା ଏଇଟା କରିଥିଲେ କଲର୍ ଫଲର୍ ତ ନାଇଁ ମରା ହେବାର ଲେକିନ୍ ଯତ୍ନ ନେବାର ଲୋକ ଟିକେ ଏତେ ଏଇଟା ନିନ ସରକାର ଟିକେ ଏଥି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେତେ ଗୋଟେ ରଖତେ ଗାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆର୍ କଲର୍ ଫଲର୍ ଗୋଟେ କରବା ଲାଗି ଦେତେ ବେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶତା ପ୍ଲେସ୍ ମାନକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶତା ଦେଖନ୍ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ତଳକେ ପଳେଇ ଆସିଲି ନ ମୁଁ ଆର୍ ଉପରେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଉପରେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇନି ପାରି ହେଲା ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଥନ୍ ଦେଖନ୍ ସବେ ଏକା ନୂଆଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦର୍ଶନର ନେସନ୍ ମାଘ ତେଣୁକରି ଏଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ରିସିପିଠି ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ନୂଆଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଇସନ୍ ସବୁ ଏ ବର୍ଷ ସେ ନୂଆଖାଇ ବର୍ଷ ସରିଲା ପରେ ଏକା ଭିଡ଼ ରହିସନ୍ ବାକି ଦିନରେ ଏତେ ଟିକେ ନେଇ ବାକି ଦିନ ଆସିଲେ ତମେ ମଜା କରିକି ବୁଲିକରି ଯିବେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ଟା ଟିକେ କମ୍ ଦେଖିବେ আর ନୂଆଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିବେ 3-4 ବଜାରୁ ବେଲେ ଭିଡ଼ଟା ବହୁତ ଜମି କରି ଯାଏସି ଏଣୁକରି ଦେଖିବେ ନୂଆଖାଇ ଦିନେ ଏକା ଆପଣ ଆଖ ପାଖରେ ଅଛନ୍ ଯଦି ନେଇ ଦେଖବାର ଟିକେ ବୁଲିକରି ଆସନ୍ ଜଙ୍ଗଲକେ ଯାହା ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଦୃଶ୍ୟ ତ ଦେଖିକରି ଜନ୍ ଭଗବାନ ପାଖେ ଦର୍ଶନ ନାଇଁ କଲା ପରେ ବି ଆଉ ଯିବେ ଉପରେ ତ ଦର୍ଶନ ଅଛି ଉପରେ ତ ଫେର୍ ପହରି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ବନୁଛି ମନ୍ଦିର ବେଲେ ଚଢ଼ବାରଟା ଟିକେ ଯାହା ବି ହଉ ଚାଲ ଜୟ ମା ଋଷିପୀଠି ଜୟ ମା ଋଷିପୀଠି ଆମେ ଚାଲୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଘର ତେଣୁକରି ଆସିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରବା ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲବେ ବୁଲି ଆସିବା ଲାଗି ଗୋଡ଼ ହାତ ଦୁଖଲେ ବି ମଜା ନେବେ ବୁଲି ଆସିବେ କାଦୁଆ ଛିପିରି ଚାଲୁଛେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଜୟ ମା ଋଷିପୀଠି सबके मोर नमस्कार।